Alright, so hari ini kita akan sambung lagi, which is kita dah habis DRV. Okay, beberapa kelas pun kita dah selesai bincang tutorial DRV. So kita fokus dekat continuous random variables, which is kita dah selesai juga buat semua macam mana nak cari. Sinilah probability density function. Dan juga kita dah belajar macam mana nak tukar daripada PDF pergi ke CDF, which is kita kena integrate kan. Okay, bukan integrate sahaja, kita kena integrate mengikut dia punya range dekat sini. Okay, so let's say ini ialah PDF yang diberi, dia suruh tukar jadi CDF and then kita ada ini. Okay, so sebelum tu kita recap sekali lagi, saya ingatkan macam mana kita nak cari probability. So contoh soalan bagi dekat saya, soalan bagi dekat kita, DRV PDF. Okay, discrete random variable probability distribution function, and the question asks us to find Px between 2 and 5. So macam mana kita nak cari ini? Discrete random variable probability distribution function, which is 1, 1, 1. So macam mana nak cari ini? Probability of ini. Px equals to apa nilai dekat dalam ni? Apa tu? Apa nombor dalam ni? 2. 2. Lagi? 3. 4, 5. 4, 5. Okay, so discrete random variable PDF. Next, kalau soalan bagi discrete random variable CDF. Okay, so masih lagi kita dah suruh cari probability yang sama 2x5, which is 5 is included. So dekat sini ingat discrete random variable CDF, dia punya sign ialah F besar. Okay, ini sign dia ialah Px equals to X. Ini sign dia Px less than equals to X ataupun F besar. So straight away kamu tahu ini kamu kena tukar jadi F besar. So ini dia akan jadi F something tolak dengan F something. Apakah something something ini? Apa tolak dengan apa? 5 minus 1. 5 tolak dengan? Yang kita nak ialah 3, 4, 5. So nombor yang kita ada which is 5 dekat sini tolak dengan? 2. Okay, tolak dengan yang kita tak nak. Okay, apa yang kita nak atau yang kita tak nak, apa yang kita nak tolak dengan yang kita tak nak. Okay, so F5 tolak F2. So and then kita dah sambung lagi macam mana nak cari CRV, probability density function. So nampak je CRV, nampak je continuous, kita tahu kita masih lagi cari probability yang sama. Terus tahu akan ada integration dekat dalam jalan kerja kamu. Okay, which is kat sini apa yang kita kena buat, kena ada integrate from 2 to 5. Okay, function fx dx. Okay, function fx sebab dia bagi kita probability distribution function. Okay, so untuk continuous tak kisah, equal dekat sini pun masih lagi guna formula yang sama. Tapi dekat sini kalau kena tengoklah range dia berapa. Mungkin dekat dalam soalan dia bagi 0 to 4, 4 to 5, kena tengok range lah. Okay, dan satu lagi last kita belajar ialah CRV CDF. Okay, so soalan suruh cari probability of 2x5. So ini ingat CDF terus F besar. So tak ada apa yang merubahkan kita punya X kita walaupun sign ada equal tak ada equal. So straight away dekat sini dia akan jadi F5 minus F2. Okay, so kalau saya tukar untuk DRV, saya tukar ini jadi equal. Berapakah nilai dekat sini? Dia akan jadi berapa? 1. 1. Okay. Tapi kalau saya tukar dekat CRV CDF, saya tukar dekat sini ada equal. Ini akan jadi apa? Still 2. Still lagi 2. Okay, still lagi 2. Sebab ini kita abaikan dia punya equal dia. Okay, so ini sedikit recap macam mana nak cari probability untuk keempat-empat function kita di sini. Okay, so
Tapi kalau kita tak tahu nak tukar daripada PDF, CDF, CDF, PDF, so tak dapatlah nak cari probability. So main thing yang kita kena fokuskan ialah tukarkan dulu kita punya PDF dan CDF kita. Okay, soalan example 20 saya ada suruh buat. Okay, boleh try buat tapi saya nak discuss ini dekat dalam kelas nanti. Tetapi sebelum itu kita tengok soalan 20B. Okay, contoh macam ni. Okay, dia bagi kita continuous random variable CRV PDF. Automatically terus tahu yang akan ada integration dalam jalan kerja kamu. Okay, which is kat sini ada integration lah. Okay, so kamu dapat jawapan CDF. Okay, and then the second question dia suruh cari probability. So kita ada dua cara, sama ada kita nak guna ini ataupun kita nak guna ini. Okay, sebab kita ada kedua-dua function kita. So obviously kita tak naklah integratekan lagi sekali. So ini terus akan jadi F3.5 minus F2. Okay, ini boleh cari sendiri jawapan dia apa. So ini pun sama juga, ingat dalam chapter 8 semua mesti kena less than. So ini akan automatically jadi 1 minus Px less than 5.5 which is akan jadi 1 minus F5.5. Okay, dan cari jawapan dia berapa dekat sini. So ini kita akan discuss dekat dalam kelas nanti. Alright, so sekarang kita tengok pula how to find the median from PDF and CDF. Okay, so that means kita boleh cari median menggunakan PDF dan juga CDF. So ada dua formula lah. Obviously yang ada integration ini mestilah daripada CDF using PDF. Dan juga ini pula ialah using CDF. Okay. Alright, so median. Contohlah ini kita punya graph kita, distribution kita. So median mestilah berada dekat tengah-tengah. Ini median kita. So di sini sebelah sini semua total probability di sebelah kiri ialah 0.5. Total probability di sebelah kanan ialah 0.5. So itu konsep yang kita faham lah. Kita nak cari median, basically nak cari nilai M kita. Alright, let's see. Tengok example 21. Okay. Alright. Okay, so example 21. First question is to find the cumulative distribution function. Okay, so apa yang kita buat before this? Kita akan repeat balik lah. So buat number line lah. Walaupun dia tak bagi piecewise function, memudahkan kita nak tahu apa function kita buat number line. So between 1 and 3 kita ada 1 over 4, 4 minus x. So selain daripada tu 0 lah. So ini range ialah 1 to 3. Ikut soalan ikut soalan. Kalau dia ada equal lah ikut soalan dekat sini. So ini lawan dia which is x greater than 1. Ini ialah ini x less than 1. Sini x greater than 3. Okay, so kita akan buat kita punya cumulative distribution function kita dulu. Okay, guna range yang tepi sekali which is x less than 1. So kita ada f besar equals to integrate daripada negative infinity. So last sekali mesti x. Okay, dia negative infinity to 1 tapi kita nak cari function, kita stop dekat x. So stop dekat x, 0 dx sama dengan 0. Okay, so yang first step ni basically akan jadi sama je lah untuk setiap function. Yang berbeza ialah range dia lah. Okay, so range yang kedua ialah alright, so simplifykan, kira semua sekali kamu sepatutnya akan dapat 1 over 4 4x minus x square over 2 4 minus 1 over 2 4 minus 1 over 2 multiply by 1 over 4. Dekat situ kita akan dapat minus 7 over 8. Okay, so itu function kita. So last sekali ialah range yang terakhir which is for x greater than 3. So kumpulkan semua, fx equals to negative infinity to 1, 0 dx plus 1 to 3, function yang sama 1 over 4, 4 minus x dx. Dan last sekali ialah
from 3 to x 0. Okay, so the first and the second integral bersamaan dengan F3. So ini ialah negative 1. So F1. Okay, so F3 dekat situ. Kalau kamu tak nak buat, ni pun tak ada masalah, tapi terpaksalah integrate sekali lagi. Okay, kita cuma nak memudahkan kerja kita. So F3 dekat situ always pergi kepada previous function, substitutekan 3 kepada previous function. So kita ada 1 over 4, 12 minus, betul lah, 12 minus 9 over 2 minus 7 over 8. Cuba kira dapat 1 tak? Dapat 1? Sorry, ini 3 square. Betul lah 3 square sendiri. Dapat tak? Dapat, Miss. Dapat. Yes, dapat. Okay. Okay, equals to 1. Okay, walaupun kita tahu sebenarnya jawapan last kali akan equals to 1, always check balik. Okay, just in case kalau kamu tak dapat 1, maksudnya kamu ada kesalahan lah dekat sini. Okay, so kita tahulah, kita take note function kita salah. Okay, so ini je tak cukup mesti pergi jawapan akhir kita, which is jawapan akhir sekalikan semua sekali. Fx equals to, ambil semua function kita, so kat sini ada 3 lah, 0, this one dengan this one. So 0, range-nya ialah 4x less than 1. And then kita ada 1 over 4, 4x minus x square over 2 minus 7 over 8 untuk range 1x 3 and last one 1x greater than 3. Okay, so that's it, your cumulative distribution function. So ini apa yang kita dah buat daripada last week lah. Last week pula, daripada last lecture. Okay, so sekarang kita nak cuba cari median. Okay, so how to find median? The median M. So macam saya cakap tadi, let's say sekarang kita dah ada CDF. So kita cari daripada CDF lah. Okay, sebab kita tak nak integrate lagi sekali. Takkan kita nak guna PDF sedangkan kita dah ada CDF. So we have FM equals to 0.5. Okay, so sebenarnya untuk soalan ni senang je sebab ada satu je function. So obviously dia punya function median akan menggunakan function yang inilah. Okay, so kalau kita ada banyak function, macam mana nak buat is to substitute the value dan kira dekat mana letaknya 0.5. Kamu kena ingat ini ialah cumulative. Okay, sama macam mana kita cari cumulative frequency kita. Macam mana kita nak cari median dia dekat kelas berapa. Okay, tengok 0.5 duduk dekat mana. So macam soalan ini, kalau kita, ini ialah 0. Okay, maksudnya tak sampai lagi 0.5. So when you substitute 1 ataupun 1 into here, kamu akan dapat lah. Okay, dia akan lebih daripada 0.5. So that will be your function. So apa yang kita akan buat dekat sini is basically just substitute M dekat dalam X kita. So this kita akan ambil dan substitutekan M kita ke dalam X. So you will have 1 over 4, 4M minus M square over 2 minus 7 over 8 equals to 0.5. Okay, dan the rest ialah susun balik sampai dapat quadratic lah. So kita pindahkan dulu 7 over 8 dan juga 1/4. So kita ada 4M minus M square over 2, 0.5 plus 7 over 8 bahagi dengan 1/4, kamu akan dapat 11 over 2. And then we multiply everything with 2. Kita ada 8M minus M square equals to 11. So susun we have M square
minus 8m plus 11 equals to 0. Okay, cuba tekan calculator. Dapat apa? Ada point tak, Miss? Ada point. Okay, so ada point. So ambil je jawapan point dekat dalam calculator kamu tu, which is dapat 6.24. 6.24. 236. Satu lagi? 1.764. Points. Okay, 1.764. Okay, ambil je jawapan dia, tapi ingat kalau quadratic equation mesti kena ada factorization. Okay, markah dekat factorization. So that means kalau kita dapat point, dia tak boleh di-factorize lah. So you have to use quadratic formula. So kena tulis quadratic formula kita. So m equals to negative b plus minus square root b square minus 4ac divided by 2a. Okay. So ini sekadar adalah dapat markah dah. So jawapan je ambil daripada calculator. Tak payahlah kamu bersusah payah kira yang ada dekat dalam ni. Okay. So kita dah ada dua jawapan of M kita. So ada mana satu jawapan median kita? Median mestilah kena ada satu je. Mana boleh ada dua median? So macam mana kita nak tentukan median kita? Ialah ingat balik kamu punya median berada dekat dalam range ini. Okay, so this is basically your median lah. So your median has to be between 1 and 3. So apa yang kita akan buat? Kita buat conclusion. Since median is between 1 and 3, so therefore yang ini kita akan reject. Okay, so jawapan akhir kita therefore median is equals to 1.764. Okay, so kalau dapat dua jawapan, tengok balik range kita. Okay, so that's it untuk cari median. So yang penting kamu kena 6.5 tu dekat cumulative tu duduk dekat mana? Okay, dekat function yang mana? Macam mana nak tahu? Kena substitute value x lah. So untuk soalan yang satu function ni tak ada masalah. Senang sahaja, memang dia lah yang kita kena ambil. Okay, so last untuk CDF dekat sini, which is to determine the probability density function from the cumulative distribution function. Okay, ayat panjang tu sebenarnya PDF ke PDF. PDF pergi CDF, which is kita kena integratekan banyak-banyak. So repeat the same step dekat setiap range, tapi apa yang kita kena buat is basically kita kena differentiatekan dia. So let's see. So macam ni lah, ini ialah PDF. Alamak. Sekejap bagi saya 1 minit. Ini ialah CDF kita. So daripada PDF pergi CDF tadi kita kena integratekan dia. So daripada CDF pergi PDF kita kena differentiatekan. Okay, so macam mana nak differentiatekan untuk setiap range. So tengok example 22. So always identifykan soalan kamu dia beri apa dekat kita. So soalan ni bagi kat kita continuous random variable CRV, and also dia bagi dekat kita cumulative distribution function CDF. And the first question asks us to find PDF. Okay. Let's see, kita buat dulu number line kita. Apa-apa pun number line. So 0 to 3. Function is x cubed over 27. Selain daripada tu, ini 0, this one is 1. So range given is this one is for x less than 0, this one is for x between 3 and 0, and this one for x greater than 3. So exactly the same thing, bezanya ialah dekat sini kita akan differentiatekan. So ambil range yang pertama which is x less than 0. So sekarang kita nak cari PDF lah, fx equals to, so differentiate d over dx. Untuk x less than 0, function dia ialah 0, so differentiate 0 lah. Which is differentiate 0 dapat 0 lah.
Okay, settle satu part. And then pergi kepada range seterusnya, x is between 0 and 3. Okay, so kita cari f kecil, fx equals to d over dx. Dekat sini tak perlu mula daripada negative infinity ke infinity. Kita differentiate respective function sahaja. So kita berada dekat range ini. Seven, differentiate. So ingat balik macam mana nak differentiate. So power pindah depan, power tolak 1. So dekat sini power kita ialah 3. So 3 pindah ke depan akan jadi 3 over 27. So 3 over 27, power tolak 1, x square. Okay, so 3 over 27 can be simplified. We will have x square over 9. Okay, so that is your function. So selesai satu and then we move to the last range kita which is x greater than 3. Okay, so for x greater than 3 the function is 1. So fx is equals to differentiate d over dx, differentiate 1. 1 is a constant so kita akan dapat kosong juga. Okay. So selesailah, itu cerita dia. So sebenarnya daripada CDF ke PDF lagi senanglah kerjanya. Tapi jangan lupa, ini bukan jawapan akhir kita. Jawapan akhir mesti dalam bentuk function. So untuk soalan A, function PDF kita is equals to, so kalau kamu perasan dekat sini untuk x less 0 dan juga x greater than 3, kedua-dua jawapan dia ialah 0. So kita boleh sekalikan. So x square over 9 untuk range x between 0 and 3 dan 0 ialah untuk otherwise. Okay, so selain daripada 0 dengan 3, function dia ialah 0 lah. So that is your PDF. Okay, so macam mana nak tukar CDF ke PDF, kena differentiatekan and lagi mudah lah sebenarnya. Okay, next ialah sketch function y equals to fx. Ini pun tak ada masalah, kita dah pernah buat dah. So basically kita nak sketch function ini. So tinggal cari je value when x equals to 0, substitute 0 dalam ni, obviously kita akan dapat 0. Substitutekan 3 dekat dalam ni. Substitutekan 3 dekat dalam function ni, 3 square over 9 kita akan dapat 1. Okay, so mudah je lah kita punya graph. So ini fx kita, x kita ialah between 0 and 3, y kita ialah 0 dan juga 1. Okay, so both close. Closekan lah. When x equals to 0, y equals to 0. When x equals to 3, y equals to 1. Graph x square over 9. Graph x square ialah graph quadratic. Lengkungkan dia. Okay, so that's it. Mudah sahaja. Boleh faham? Okay. Boleh. Alright. So sekarang kamu nampaklah kenapa kita kena sentiasa identify apa soalan dia bagi. Dua benda tu lah, CRV, DRV ataupun PDF, CDF. Supaya dalam kepala kamu akan tahu apa yang kamu akan buat. So contoh macam soalan ni bagi CRV, CDF. Takkan ada integration dalam jalan kerja kita. Okay, takkan ada integration. Mungkin akan ada differentiation. So kalau dia bagi CRV, PDF, obviously akan ada integration. Sama ada dia suruh kamu cari probability ataupun dia suruh kamu cari PDF, akan ada integration dalam jalan kerja kamu. So kita think ahead, apa yang kita nak, apa yang kita nak cari, apa yang kita akan buat. Okay, sebab tu kita kena identifykan soalan kita. Okay, so last question untuk CDF CRV, which is mencari constant. Okay, CRV, CDF. Okay, recap sekali lagi. Kalau untuk DRV, nak cari constant, kita pakai ini. Summation of x equals to x. Summation of probability kita sama dengan 1. Kalau CRV, soalan bagi PDF, nak cari constant, kita guna ini. Okay. Kejap. Ini kita guna untuk show CRV, PDF nombor 1.
dan juga untuk cari constant. Kalau dia bagi PDF dekat kita lah. Tetapi macam mana kita nak cari constant kalau dia bagi dekat kita CDF. Okay, saya ada notekan dekat sini. Sekejap dia ke? This one. Okay, saya ada notekan dekat sini. Kalau soalan bagi CDF dekat kita, CDF, CRV, untuk cari constant kita kena considerkan ini. So apa benda ini? Kita revisit dulu. Revisit chapter 8 last semester. Revisit continuity. So kalau kamu ingat last semester continuity kita belajar macam mana nak tahu function tu continuous atau tidak, dia akan obey 3 rules. The first one ialah FA is defined. Second one ialah limit kiri mesti sama dengan limit kanan. Third one ialah nombor 1 kena sama dengan nombor 2. Okay. Saya harap datanglah benda tu dekat kamu. Saya tak naklah ajar chapter 8 sekarang. Tapi sekarang kita tahu kita tengah buat continuous random variable. So function kita sentiasa continuous. Okay. So dia ada continuity. So kita boleh ambil satu part daripada ketiga-tiga condition tersebut, which is saya nak ambil yang nombor 2, limit fx when x approaches to A from the left. Okay, kita tahu function kita continuous. That means limit kiri mesti kena sama dengan limit kanan. So macam mana kita nak cari constant, kita akan considerkan ini. Tapi lupakan limit, apa yang kamu kena buat is basically substitutekan value of A kamu dari sebelah kiri dan dari sebelah kanan. Okay? Alright. So saya notekan lagi sekali. If CDF, CRV, find constant by substituting x into two functions. Okay, so two function apa? Okay, sekarang kita akan tengok. So let's see. Ya, bila soalan bagi CRV saja, kalau soalan bagi CDF, untuk cari constant kita kena guna ni. Tapi kalau soalan bagi PDF dekat kita, ini kita guna. Okay, kita guna definition dia. Alright, so dekat sini soalan suruh cari constant A dengan B. So ada dua constant, obviously akan ada dua equation. So apa yang kita akan buat ialah, let's see, ini A kamu. A kita berada dekat sini. So apa yang kita akan buat is basically, kita akan ambil zero dan juga zero di sini. Okay, equal tu tak penting pun. Okay, equal tu tak penting sebab dia continuous. Ingat. So apa yang kita akan buat ialah kita tahu since dia continuous, F0 daripada sebelah kanan is equals to F0 daripada sebelah kiri. Okay, so 0 from the right ialah this function here. Okay, 0 from the right, x greater than 0. So this is A plus x over 6. 0 from the left is this function here, 1 over 12, 2 plus x. 1 over 12, 2 plus x. Okay, and then we substitute the value of 0 dekat sini, kamu akan dapat A plus 0 is equals to 1 over 12 times 2, and we end up with the answer A is equals to 1 over 6. Okay, so straight away dapat jawapan. So now to find your B, so compare lah. Kamu nak compare 4 ini, F4 from the right equals to F4 from the left pun tak ada masalah sebab kamu dah ada value of A. Tapi nak mudahkan kerja kita, just in case kalau A kita tersalah, kita tak nak kesalahan tu berlanjutan, kita guna apa yang memang dah ada. So we use 6 dekat sini. Okay, so that means you have to find F6 from the right is equals to F6 from the left. Okay, so 6 from the right is function this one here, 1. 6 from the left is this one, B plus X over 12. Substitutekan terus pun boleh, tak ada masalah. Substitutekan terus X tu kepada 6. So di sini kita ada B plus 6 over 12 is equals to 1. B is equals to 1 minus 12, kita ada 1 over 2.
1 minus 6 over 12. 1 minus 1 over 2 lah. And that's it. That is your answer. A equals to 1 over 6. B equals to 1 over 2. Boleh faham? Okay ke? Boleh. Okay, are you guys Boleh, okay? Miss. Okay, Okay, Miss. alright. So, lagi senang lah sebenarnya. Ini lagi senang. Okay, tak perlu integratekan pun. So, let's see. Last one ialah to find the probability density function fx. Okay, so ulang balik apa yang kita ada dekat yang tadi. So, kita ada banyak function dekat sini. Obviously, buat number line dulu. So, ada negative 2, 0, 4, 6. X less than negative 2 is 0. Negative 2 to 0 is 1 over 12. 2 plus x. One over 6 plus x over 6. Okay, boleh tulis range kamu dekat situ. And what we have to do here is just write the range. Okay, dan juga differentiatekan. So the first one is for x less than negative 2. Kita nak cari PDF f kecil. Fx equals to d over dx. Functionnya ialah 0, dapatnya ialah 0. Okay, selesai satu part. So range yang seterusnya ialah between negative 2 and 0. Refer soalan equal dekat negative 2. So ikut soalan. Negative 2 x 0. So fx is equals to d over dx. Terus check function kita which is 1 over 12, 2 plus x. So differentiate 1 over 12, 2 plus x. Nak guna power rule boleh, terus differentiate pun boleh. Okay, obviously kenapa nak guna power rule? 1 per 12, 1 per 12, 1 per 12 lah. Okay, constant keluar. Differentiate 2 akan dapat kosong. Differentiate x akan dapat 1. So 1 over 12 lah jawapannya. Moving on to the next range which is between 0 and 4. Check balik dekat soalan equal dia dekat 0. Okay, between 0 and 4. So f kecil, PDF, differentiate. So function yang kita ada is 1 over 6 plus x over 6. Differentiate 1 over 6 akan dapat 0. Differentiate 1 over 6x akan dapat 1 over 6. Ingat differentiate. Okay, lagi satu range kita ialah between 4 dengan 6. So fx is equals to d over dx which is the function is 1 over 2 plus x over 12. 1 over 2. Differentiate 1 over 2 dapat 0. Differentiate 1 over 12, x akan dapat 1 over 12. Okay, dan last sekali, last range kita ialah for x greater and equal to 6. Okay, which is function dia ialah 1 lah. Okay, so fx is equals to d over dx. Differentiate 1 akan dapat 0. Okay, so selesai. Tapi ingat function dia apa? Okay, so function PDF kita is fx is equals to over 12 for x between negative 2 and 0. 1 over 6
between 0 and 4, 1 over 12 sekali lagi. Yang ni tak boleh sekalikan lah sebab range dia dekat tempat yang berbeza. 6 dan last sekali ialah 0. 0 boleh sekalikan. Okay, so 0 boleh sekalikan. So saya padam 0 yang sini. So this one will be 0 untuk selain daripada itu, which is kita boleh tulis otherwise. Okay, so that is your probability density function. So lagi senang lah daripada PDF nak tukar kepada CDF. Okay, so last question ialah calculate probability of X between 3 and 5. So dekat sini kita ada dua pilihan, sama ada kita nak, mana dia? Okay, kita ada dua pilihan, sama ada kita nak integrate ataupun kita boleh guna ini. Okay, sebab soalan dah bagi CDF dekat kita and kita pun dah ada PDF. And kenapa kita nak susahkan kerja kita integratekan sekali lagi? So kita guna benda yang mudah, which is dekat sini equals to F5 minus F3. So tengok CDF kita given in the question, 5 duduknya between 4 dengan 6. So this is function 5. Okay, so inilah function 5 kita. 1 over 2 X plus 12. So substitutekan 5. 1 over 2 plus 5 over 12. And 3 pula ialah between 0 dengan 4, which is function ini. 1 over 6 X plus 6. 1 over 6 plus 3 over 6. And kira-kira you should get 1 over 4. Okay, so that's it. How to find PDF given CDF. Okay, tapi soalan ini sangat-sangat kena berhati-hati sebab kalau kamu tersalah kira A dengan B, kamu punya function akan salah, function ini salah, jawapan ini pun salah juga. Okay, sebab soalan ni markah dia banyak. So bila salah di sini, salahlah di sini, salahlah di sini, salahlah di sini, salahlah di sini. Okay, so dia kena extra hati-hati. Tapi biasanya soalan yang akan melibatkan apa daripada soalan A ni, biasanya dia akan baik, kalau dia baik, kalau kamu beruntung, biasanya dia akan suruh show lah. Soalan dia akan tukar. Show A equals to 1 over 6, B equals to 1 over 2. Okay? Alright. Are you guys okay? Okay ke tak okay? Okay, Miss. Okay, Miss. Okay, saya rasa boleh habiskan. Semua orang di kelas lagi ke lepas ni? Ada, Miss. Ada. Online. Kelas online ke kelas face to face? Online tu live ke tengok video? Ada kerja pendapat. Ada presentation? Kerja kena bagi nanti. Tak dengar. Ada kerjaan kena bagi nanti. Oh, ada kerja kena bagi. Okay. Tak, pada 10 minit lagi saya rasa saya boleh habiskan expectation dengan variance ni dalam masa 10 minit sebab kita dah tahu dah. Okay, sekarang kita akan tengok CDF macam mana nak cari expectation dan variance untuk CDF. Basically kita dah tahu dah macam mana nak cari expectation dengan variance. Kita dah tahu juga properties. Okay, exactly the same. Bezanya kalau untuk discrete random variable nak cari expectation kita, X multiply by probability kita. Okay, kalau tengok table, ingat mesti kena guna PDF. Mesti kena guna PDF. So ini darab dengan ini, tambah ini darab ini, tambah ini darab ini, tambah ini darab ini. Okay, itu untuk discrete. Tetapi untuk CDF pun sama juga, mesti kena guna PDF. Salah. Untuk CRV mesti kena guna PDF juga. Okay, apa yang membezakan dia is basically integrate X darab dengan Fx dekat sini. Okay, so kita tengok. So ini formula dia lah, integration from negative infinity to infinity X Fx dekat situ. Okay, properties saya tak nak tengok, basically the same properties dengan DRV. Alright. So ini ialah soalan CRV PDF. So kita tak ada masalah kalau dia suruh cari EX sebab memang dah bagi EX kita. So first question is to find EX plus 1. Okay, macam mana nak cari EX plus 1 tak ada EX? So kita cari EX dulu. So EX
x is equals to integration from negative infinity to infinity. So tak payah buat semua. Okay, depends on apa yang dia bagi kat kita. So dalam soalan dia bagi between 2 dengan 5 sahaja. So 2 to 5 sahaja. Okay, x, ada x dekat situ. Multiply by fx. Okay, which is fx kita ialah 2 over 7 x minus 1 dx. Okay, so that's it. Itu formulanya. And then kira je lah, integrate kan. Constant is 2 over 7. Masukkan dulu, expandkan dulu. Always expandkan dulu. Saya tak nak kamu terus integrate sebab biasanya akan ada careless mistakes. Okay. Expandkan dulu. So kita expand dekat sini x square minus x. Belum lagi integrate. Okay, masukkan dulu x kamu ke dalam. Barulah kita integrate, which is this one is from 2 to 5. So 2 over 7. X cube over 3 minus x square over 2 from 2 to 5, and then we just do the substitution. Saya pergi laju je dekat sini 125 over 3 minus 25 over 2 minus 8 over 3 minus 4 over 2, and we will have the answer 57 over 7. Okay, so bila ada CRV akan ada integration. So nak cari EX pun kena ada integration. Bezanya kita just darab dengan X. Okay, so the rest is the same property macam mana kamu belajar dekat DRV. So ini basically EX plus 1. So EX is 57 over 7 plus dengan 1 kita dapat 64 over 7. Ini just 2EX. So 2 times 57 over 7. So kita dapat 114 over 7. So di sini pun sama juga. Kalau tak confident macam mana nak buat, expandkan saja. So E10 minus EX. Okay, E10 is 10 minus dengan 57 over 7 and you will get 13 over 7. Alright, for question D, dia bagi E3x square minus 5. So kalau pakai properties, this one will be 3EX square minus 5. So kita perlukan EX square kat sini. Okay, so bila kita perlukan EX square, kita kena carilah. Kita cari dulu EX square kita. Okay, so macam mana nak cari EX square? Sama jugalah, EX square is basically integrate from 2 to 5 tadi. Tapi bezanya dekat sini ialah x square. Okay, apa function tadi? 2 over 7 x minus 1. 2 over 7 x minus 1. Okay, sekali lagi saya ingatkan tolong expand dulu baru integrate. Okay, keluarkan constant, belum integrate lagi. 2 ke 5, expand dulu. X cube minus x square. Okay, barulah kita integratekan 2 over 7 constant. X 4 over 4 minus x cube over 3 from 2 to 5. Okay, tolong substitutekan sendiri dekat sini. And you will have the answer 453 over 30. Okay, so dapat EX square. Ni EX square kita kena cari. So dah dapat EX square, tak ada masalah lah. Substitutekan. 3, 4, 5, 3 over 13 minus 5. So here you should get 1289 over 14. Simple sahaja. Selesai dah EX kita. Kalau kamu faham cari expectation untuk DRV, kamu akan faham cari expectation untuk CRV. Just ingat kena integrate. Okay, so last one is variance. Pun sama juga, recap sekali lagi formula untuk variance. Tolong padam ini, tak ada E. Formula untuk variance X sama je macam DRV. EX square minus EX kita squarekan. Allah tak kena. Sekali lagi saya ingatkan nak cari expectation dan variance mesti daripada PDF. So kalau dia bagi CDF kat kamu, kamu perlukan PDF. Kamu akan tukar dulu. Okay, so as example kat sini,
calculate variance X. Nak cari variance X, kita perlukan EX square dan juga kita perlukan EX. Okay, so kita ada beberapa function dekat situ. So kita buat number line dulu. From 0 to 1 over 2 to 1. Function 4 over 3, 1 minus X, 4 over 3X. Otherwise is 0. So tadi kita dah belajar macam mana nak cari expectation, which is expectation cara yang lebih kurang sama untuk DRV, which is X darab dengan function, tapi untuk CRV ingat kalau dia bagi PDF mesti kena integrate. Okay, dan expectation dan juga variance hanya boleh dicari menggunakan using PDF sahaja. Okay, so kalau soalan tu bagi CDF dekat kita, kamu kena tukarkan dulu dia kepada PDF, barulah kita boleh cari kita punya expectation dan juga variance. Okay, so ini tadi kita dah selesai. Okay, soalan example 25 kita buat sekali lagi. Tadi ada tersalah sikit. Kata salah lah, tersalah limit tadi. Saya kira balik lah. So kita buat number line. Okay, so ada number line and then untuk cari variance dekat sini kita tahu variance formula is variance X is equals to expectation of X minus square minus expectation X kita squarekan. Expectation. Okay, sometimes soalan cakap mean, sometimes soalan cakap average, expected value. Apa lagi? Expectation. Ini semua benda yang sama lah. Okay, which is average lah dia punya maksudnya. So simbol dia ialah EX lah. Okay, so this is our formula to find our variance. So we need to have EX square and also expectation of X, EX kita. So tadi kita dah cari EX. So we have EX equals to, ingat kita tengah buat soalan CRV. Okay, and also perlukan PDF untuk cari variance. So dia bagi PDF. So mudah kerja kita. So ingat je CRV mesti akan ada integration. So from integration dia sebenarnya daripada negative infinity to infinity. Tapi kita just focus on the range given lah. So we have from 0 to 2. X, ingat kamu cari EX. X multiply by the function there here 1 over 3. 1 minus X dx. Plus dengan sambung lagi, sorry ini 1/2. Salah lagi. 0 to 1 over 2. And then sambung balik 1 over 2 ke 1. Okay, sambung balik 1 over 2 ke 1. Okay, X jangan lupa X multiply by the function. So function dekat situ 4 over 3 X dx. Sekali lagi saya ingatkan tolong expand dahulu. Okay, jangan terus integrate sebab banyak kesalahan yang jadi, careless mistake ialah kamu terus integrate. Okay, kamu tak nampak kawan X ni seorang dekat sini. So please expand dahulu. Okay, keluarkan constant. Kita belum integrate lagi, kita baru nak simplify kan. So X multiply by 1 kita ada X. X multiply by X, X square dx. Plus 1 over 2 to 1. So constant is 4 over 3. Sini X square. So now baru kita boleh integrate. 4 over 3 X square over 2 minus X cube over 3 from 0 to 1 over 2 plus 4 over 3 X cube over 3 from 1 over 2 to 1. Okay, and then substitute the value. Substitute value kena tunjuk So dekat sini kita ada 1 over 2 square over 2. Kita ada 1 over 8. Minus 1 over 2 cube over 3. Kita ada 1 over 24. Minus 0. Plus 4 over 3. Ataupun kamu nak keluarkan 3 ni terus pun boleh, tak ada masalah. 4 over 9. 4 over 9. And then kita ada, substitutekan 1 dekat sini, kita akan dapat 1 power 3 minus dengan 1 over 2 cube. Which is kita dapat 1 over 8. Okay, tolong kira berapa? Tadi saya dah bagi jawapan kan?
Berapa tu? Forty-three over 81. Oi, banyak sangat tu. Dia salah je. Oh, salah. Sorry. Kira balik. 1/2 Miss. 1/2. Okay, 1/2. Dapat 1/2? Dapat. Okay. Hati-hati ketika mengira. Okay, kesalahan satu kesalahan satu simbol je salah dah. Salah semua. Bukan salah dekat sini je. Kamu punya semua cara untuk cari variance sudah salah. Okay, so mesti kena hati-hati. Extra hati-hati. Okay, next ialah kita perlukan, so kita dah ada expectation of x kita perlukan EX square. So samalah konsep dia, EX square. Ingat kita tengah buat CRV, mesti akan ada integration. So integrate daripada exactly the same, 0, 1/2 yang berubah hanyalah x kita. So sekarang kita darabkan dengan x square. So 4/3, 1 minus x dx plus 1/2 to 1 x square 4/3 x dx. Okay, tolong expand dahulu. Keluarkan constant. So sekarang kita basically ulanglah benda yang sama. 1/2. So expand dahulu x square minus x cube dx plus 4/3. Nak pindah terus 4/3 ke depan pun tak ada masalah, boleh juga. Kejap bagi saya 1 minit. Malam pun sangkut, macam mana ni? Okay. Alright, so teruskan je. Integrate macam biasa, x cube over 3 minus x 4/4 from 0 to 1/2 plus 4/3 x 4/4 1/2 to 1. So sekali lagi substitutekan 4/3 1/2 cube 1/2 cube over 3 kita ada 1/24 minus 1/2 power 4 over dengan 4 kita ada 1/64. Substitute 0 dia akan dapat kosong. Plus nak keluarkan 1/4 dulu boleh, tak ada masalah. So akan jadi 4/12. So di dalam akan jadi 1/1/2 power 4 sahajalah. Okay, which is berapa jawapan dia? Supposedly kat sini kamu akan dapat 25/72. Dapat tak 25/72? Dapat, Miss. Okay. Alright. So dah dapat EX, dah dapat EX square. So tinggal substitutekan je balik lah dekat sini. So 25/72 minus 1/2 square. So kita ada 7/72. Okay, so itu macam mana nak cari variance. So senang je sebenarnya. Okay, cuma jalan kerja dia mungkin panjang sikit lah. Okay, sikit je kesalahan. Macam tadi lah kita sikit je kesalahan. Decide lah nak keluarkan constant ataupun tidak. So kalau keluarkan constant, make sure janganlah kira yang dekat dalam tu. Sebab saya cakap mesti kena step tu satu-satu untuk mengelakkan careless mistakes macam yang saya
Dah malam ni pula line dia makin teruk pula. Dengar saya? Boleh dengar saya? Dengar Miss, tapi kalau Okay, minta maaf lah ya. Tahulah kenapa. Okay. Satu lagi soalan, contoh kalau soalan bagi dekat kita satu variables baru, ini dua kelas tadi saya dah bincang, kelas esok just daripada soalan extra 2. Okay, kalau soalan tu bagi variables baru, contoh dekat sini soalan ni bagi variable x. Okay, contoh kalau soalan tu bagi variable baru, contoh dia bagi y. Okay, dia bagi given y is equals to 4 minus 3x, contoh. Okay. So apa yang kita kena buat, contoh, ini soalan dia, given y equals to 4 minus 3x, so dia suruh cari find variance of y. So apa yang kita akan buat dekat sini is basically equation baru kita ni, y equals to 4 minus 3x ni kita akan variancekan kedua-dua side. Okay, so variance y equals to variance 4 minus 3x. Okay, so apa yang kita akan buat ialah kita akan gunakan properties lah. So variance 4 minus 3x is basically negative 3 square variance x, which is variance x kita dapat daripada apa yang kita kira, contoh dekat sini ialah 7/72. Okay, so 7/72 multiply by 9 kita dapat 7/8. Okay, so ini contoh kalau dia bagi kita variables baru. Depends lah. Kalau dia suruh cari variance, variance lah yang kita kena kiri kanan kena variance kan. Kalau dia suruh cari EY, basically kamu kena buat EY equals to E 4 minus 3x dan juga gunakan properties untuk expectation kamu. Okay, let's go to the second last example kita, example 26. So, x is a continuous random variables with probability density function, CRV, PDF. Okay, the question asks us to find mean of x. So that means dia suruh cari EX. Kita perlukan EX. Ini apa? Dia bagi formula kat kita tapi dia apa? Ini apa ni? Apa tu? Integral daripada negative infinity to infinity x square multiply by fx. Apa tu? Dah balik ke semua orang dah tidur dah? Expectation ke Miss? Expectation, betul, expectation EX. Kalau expectation formula dia ialah integral negative infinity x fx. So ini kalau dia tulis x square, ini ialah kamu punya EX square. EX square. Okay, EX square sama dengan 29. Okay, kena tahulah. So sebab dia bagi formula kat kita, so kita kena tahulah apa formulanya. And also dia bagi kita variance 3x, bukan variance I, dia bagi variance 3x. So variance 3x dekat sini ialah 36 dia bagi kat kita. Okay, so by using properties kita tahu variance 3x sama dengan 3 square variance x sama dengan 36, which is automatically kita boleh kira kita punya variance x. 36 divided by 9 kita ada 4. Okay, so kita ada dua benda ni, EX square, kita ada ini and obviously kita nak cari ni. So basically susun sahajalah. So susun menggunakan formula variance x is equals to EX square minus EX. Kita squarekan. So EX square kita ada 29. EX kita nak cari. Variance x kita dah ada 4. So susun kita dapat EX square pindah sebelah kanan. 29 minus 24, 29 minus 4 kita ada 25. So square pindah ke sebelah plus minus. Jangan lupa plus minus square root. So supposedly jawapan kamu plus minus 5. Okay, so itulah jawapan dia. Expectation boleh juga jadi negatif. Okay, maybe data kamu ada negatif. So biarlah jawapan kamu, expectation kamu is positive and negative 5. Ada dua jawapan lah kiranya. Okay, and the last example dekat sini.
Masih lagi continuous random variables given probability density function. So tengok ketiga-tiga example untuk variance kita dia bagi PDF. Okay, senanglah kerja kita. So kalau dia bagi CDF dekat kita, biasanya soalan A akan suruh tukar dulu kepada PDF. And then baru dia suruh cari variance ataupun expectation. Okay, tapi kalau dia tak suruh cari pun kamu memang kena cari. Okay, sebab EX dengan variance X hanya boleh dicari menggunakan PDF. Okay. So apa yang kita ada dekat sini ialah dia representkan EX kita, mean kita sebagai mu, variance X kita sebagai sigma square. Okay. So nak buat apa dulu? Kita cari dulu nilai EX dan juga variance X kita. So sekali lagi, last one, EX is equals to integrate daripada negative infinity ke infinity. Kita ada satu sahaja range which is from 0 to 1. So itu yang kita akan gunakan from 0 to 1. Jangan lupa X. Baru darab dengan function kita 3/4 1 plus X square dx. Okay. Pecahkan dulu, bukan pecah, expandkan dulu, keluarkan constant. Jangan integrate lagi, expandkan dulu X plus X cube dx. Now baru kita integrate 3/4 X square over 2 plus X 4/4 from 0 to 1. 3/4 1/2 plus 1/4 minus 0, which is dekat sini kita ada 9/16, and this is our mu. Okay, so settle satu benda and then dia bagi information variance X ialah sigma square kita. So untuk cari variance X perlukan EX square. So sekali lagi kita repeat benda yang sama, cuma tukarkan integral daripada 0 to 1 X square. Okay, so sebenarnya senang je, cuma dia banyak kerja, banyak jalan kerjanya dan senanglah nak buat careless mistake, so kena extra hati-hati dekat sini. So jangan skip satu step. Integral, expand dahulu X square plus X power 4 dx. 3/4 now baru kita integratekan X cube over 3 plus X 5/5 from 0 to 1. 3/4 1/3 plus 1/5 minus 0 and you'll get 2/5 dekat sini. Tolong kira just in case saya salah kira. Okay, now baru kita boleh cari variance X. So variance X is basically 2/5 minus 9/16 square, which is kamu dapat 1/7/1280. Okay, which is dia bagi tahu kita variance X ialah sigma square. So ini ialah sigma square kita. Okay, tapi ini bukan dia suruh cari. Dia tak suruh cari pun ini. Dia suruh cari probability of ini. Okay, so apa yang kita kena buat berdasarkan apa information yang kamu ada, kita kena susun lah. Okay, kita kena susun. Sekejap, saya susun dulu ni. Ya Allah, terkeluar. Okay, so sekarang daripada apa yang kita ada, kita sebenarnya nak cari probability modulus X minus mu less than sigma. So sekali lagi saya ingatkan ini ada definition dia. So kalau ada modulus, basically satu negatif, dia akan jadi between positif dan juga negatif. Okay. Tapi kita nak mudahkan kerja kita, kita terus masukkan value kita. Kita ada sigma, kita ada mu kita. So hati-hati, yang kita ada ialah sigma square. Okay, sigma square is equals to 107. Cuba kalau kita tulis balik, sigma square is equals to 107, 1280. Tapi apa yang probability ni suruh cari ialah sigma sahaja. So kita kena square root kan dia. So basically sini ialah negatif square root 107 over 1280. X minus mu. Mu tak ada masalah. EX ialah mu kita which is 9/16. So 9/16. So same thing kat sini, cuma dia positif.
107, 1280. Okay, so ini basically probability yang kita nak cari. Okay, tekan je lah calculator. So tolong tekan calculator. Negative 1 square root 107 over 1280 plus 9 over 16 dapat berapa? 5 minus 535 over 8. Dalam point. 0.2734. 0.2734. 0.2734. Okay. Alright. So less than x. So sama juga. Square root 107 over 1280 plus 9 over 16. 0.8516. 0.8526. 16. 8516. 8516. Okay, so inilah probability yang kita nak cari. Okay, so sekali lagi last one kita recap balik. Probability, nak cari probability given to us PDF. PDF apa? CRV. CRV, kena ada integration. So daripada sini, ini janganlah buat F 0.8516 tolak F 0.2734. Tak ada CDF pun dalam soalan ni. Okay, janganlah kamu susah-susah pula pergi cari CDF. Okay, kita nak integrate ini sahaja. So we have to integrate from 0.2734 to 0.8516. Okay, which is the only function dekat situ ialah 3 over 4, 1 plus x square. 3 over 4, 1 x square dx. Okay, so inilah probability yang kita nak cari. So keluarkan 3 over 4. Integratekan 1 dapat x, integrate square dapat x cube over 3 from 0.2734 to 0.8516. Substitute the value. 0.8516 plus 0.8516 cube over 3 kurungan tolak dengan, yang ni tulis sendirilah. Sekejap, kamu ni saya suruh tulis sendiri, sekejap lagi tak tulis juga. 0.2734 0.5129. bukan juga. 0.5829. Okay, 0.5829. Ya, ataupun 0.53 lah. Okay, tolong kira. Okay, so that's it. Itulah cara untuk kita cari variance. Okay, bukan cari variance lah, cari probability by using variance dan juga expectation kita. So kalau tak tahu properties yang ini, x less than modulus x less than a is equals to probability negative a x a, memang tak dapat nak buat lah ini. So this is the properties that we use to solve the probability here. Okay, so soalan ni tak susah pun, senang je. It's just jalan kerja dia panjang. Okay, so satu lagi saya nak tunjuk soalan tutorial kita. Soalan tutorial yesterday saya dah betulkan dekat soalan this one here. Okay, soalan nombor 10, ini 2351 bukan obviously bukanlah probability, dia kena kurang daripada 1. So typo dekat situ 23 over 51. And also the answer pun salah juga. Yang ni kita dah betulkan. Jawapan dia ialah 29 over 68. Okay. Soalan nombor 9 pun ada typo juga, 11 over 16 untuk jawapan akhir. Okay, so that's it. Itu chapter 8 kita. Habis dah sudah chapter 8 kita. So we only have another chapter. Tapi ini kita belum habis lagi bincang tutorial. Next week kita akan sambung tutorial chapter 8 untuk CDF.
untuk kelas esok kita akan sambung lah apa yang kita patut sambung. So for next week, saya expect kamu macam saya cakap, please do question 9 until 14. Okay, nak buat extra silakan. Extra lah soalan yang kamu memang untuk practice kita. Okay, but for next week, saya nak tengok semua orang atas meja dah siap soalan 9 sampai 14. Okay? Ada soalan? Anyone has any question? Tak ada soalan. Okay? Alright, so tak ada soalan, itu sahaja. So this is chapter 9, chapter yang paling banyak sekali markah, 30 markah per 100. So please extra practice, extra fokus untuk chapter ni, okay? So next week, hari Isnin, kita akan start chapter 9 which is special probability distribution. Okay, itu sahaja. Thank you, sorry ambil masa kamu. Tak tahu line pula, salah kira lagi. Terima kasih, I'll see you guys when I see you guys. Thank you class. Thank you, Okay, Miss. Thank you, Miss. Miss. Good night, Miss. Thank you, Miss. Thank you, bye-bye. Good night.